साला मो ऊपर एक्सपेरिमेंट करियो काठ छड़ा नहीं ये हमर भेजाल बनौजी भेजालिया अरे कोड देला एटा भेजाल बनैजी हमर मामूली दाड़ करूजी आ कोन करजु दाड़ दाढ़ कर करूजी पियाज काटी आज हमर चिकन हो ना देसी चिकन ना कोन मालिक करो तान तो करियो आज हम खाइबो आउ के खाइबो जल्दी पळे आस चिकन मथारे सिंदूर टिपा बोपालो ए कोन ना देला ने चिकन मथारे सिंदूर टिपा आ देबी रे ना ना कुछ आ जाऊ है आखी पड़ू कड़े इट इज गुड प्लेस टू हैव आवर विलेज फेस्ट आमे बोली नुहे समस्त एठी आसी करंदी समस्त माने हम साई जो यात्रा पड़ी अछि यात्रा पड़ी सब सब पिला एठी आसी करंदी हां तो चिकन ने प्याज ला पड़ियो करन तो उडे बड़ बने बोले तो काटी चल ना बने चाकू सीधा नहीं मला चाकुडा भलो नाही कोन तो जर्मन रोड चाकुडा ना देत ना कोन ओला पूरा फुल इंस्पेक्टर ना देखु जो तो चाकुडा बहुत मन या म भात रुसिया ठेकाडे पर नहीं है तो साला ठेकाडे पर ठेका तू हैदराबादिया में तू ठेका पारु ना मैं पारु ठेका पर बड़ मिस नाही रे तू साला हेल्पर तो इना रे साला भात जोडे रांदिउ जे ठेकाडे पर साला हेल्पर तू कटिंग करिवो काटे दे टमाटो आ काटी दउ ने का बेले बाळ हटा तो कसिला टाइम रे पके दउ पांटी गाण धोइन दबा ए गुटे थर के दउ तो एतर पके बाल्टी डाउ यार पानी ला उठे बाल्टी न आलो आलू फळ काटी दउ याउ धोई बाळ फळ आलू एटा पके ना धोइन दलो टिका हो नहीं हां काटी ना सब दो धो ना रे हटा बोलो आगो धोई दले भी काटी दले काडा हलानी हमर चिकन पाई सब कटिंग सब रेडी हे गला देखि जंते चिकन अरे आलू काटिन रे आलू डफन रखी देजी हां आलू रखिन आलू के पीस करी आलू चिकन को लाने 4 पीस करो सही मध्य काटे ना साइड काटे तो काट दे करियो जमीन करियो बस हथियार तो हथियार गाड़ी रे साई पानी ताती लाई रे भात हबो चिकन दाई जो भात होई जो चिकन नै नथो तुला टिके पगंडा हो जे जालडा बाहर को आउ जे रे आबर बे चिकन बसिबो भातडा टी देखि दिया केते आडो देखल छाई भातडा घंटी दे हे दिन रे आउरी हबो अते देश कर कम पका हां ठीक ये बाड़ा आलो का पके पुड़ियो मार पे मारे अरे तेलो का पके तो पुड़ियो ना आरो लंका कम पके उता दे पाखरो वीडियो करो दे बेटा कैमरा तापर पके निकल यार पका क्या है मेरा पहला पहला प्याज टिका दिया है बोला भात देखो एटा ने गिटर घाटी देखि कौन ना रे चलेगा गाधुआ मिस्त्री हमरो ए भात फुटुछ रे आ भातटा करि दो भात फुटुछ का करो जो घर कौन मामूली पारी दी मत खबर पारी दी चिकन रो प्रक्रिया कौन तमर केमिति कले चिकन भलो हो मते कहला टिके तापर एटा पके
ଚିକେନଟା କଲେ ହବ ଯେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏତେ ଜାଣିନି କ'ଣ ତମେ କରୁଛ ଜାଣିନି କିଛି କହୁଛି ପରୀକ୍ଷା ଟେବୁଲରେ ବହିକିରି କହୁଛି କୋଉ ବିଷୟ ଆଜି ଇଏ ଆମର ଭେଜାଲ ବନଉଛି ଭେଜାଲିଆ ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଦେଲା ଏଇଟା ଭେଜାଲ ବନେଇଛି ପକେଟରୁ ଆଣିକିନା ବାଟିକିନା କଲା ଭଳିଆ କରିଛି ଆଉ ସୁଶୀଲ କେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୋର ଏଇନେ ଯୋଉ ଆରେ ସୁଶୀଲ ଭିଡ଼ିଓ କେଟା କେତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଭିଉ ଆଉଛି କେତେ ଭିଉ ଆଉଛି ଜିଟୁ କ'ଣ କରିଦେଛୁ ଗୋଟେ ମସଲା ଘାଣ୍ଟୁଛି ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଆ ଭାତଟା ଦେଖା ଦେଖା ଭାତ ଭାତ ଆବେ ଏତେ ଗୁଳିକି ହେଲାଣି ହେଲାଣି ଉଲ୍ଲେଦ ଉଲ୍ଲେଦ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଥା ସୁଶୀଲ ଇଆଡ଼େ ଆସ ମାଲ ମେଟାଲ ପଡ଼ିବ ପକ ପକ ଚପତରେ ପାଣି ଟିକେ ଆଣିଥା ଆରି କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ମାମୁଲି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲୁ କିଟା କରିବି ଏଇଟା ତ ଚୁଲିଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଯିଏ କହୁଛି ଯେ କହୁଛି ଆଉ ପବନଟା ହେଇପଟୁ ଆଉଛି ମୁଁ କହିଲି ଚୁଲିଟାକୁ ପଥରଟା ହେଇପଟୁ ଟେକି ଦେବା କ'ଣ ସୁବିଧା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଟେକି ଦିଅ କ'ଣ କହୁଛ ପବନଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଳୁଟା ଆପରେ ପକେଇବା ଆଳୁଟା ୟା ଉପରେ ପକେଇବୁ ତଳେ ପକାନି ୟା ଉପରେ ପକେଇତୁନି ଆଉ କ'ଣ ଚୁଲି ତଳେ ପକେଇ ଦେବୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ଯୋଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ସବୁ କଷି ସାରିଲା ଆମେ ଆଳୁଟା ପକେଇ ଦେଇ ପାଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ତେଲଟା ସହିତ ପିଆଜ ସହିତ ଆଗ ଆଳୁଟା ପକେଇ ଦେଲେ ଆଳୁଟା ସିଝିଥିବ ଠିକ୍ ଚିକେନ ସିଝିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛ ନହେଲେ ଚିକେନଟା ଟିକେ ଅଧିକା ଫୁଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଏଇଟା ଘରେ କରିବ ନା ଶଳା ଆମ ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବ କାଠ ଶଳା ନାହିଁ ଏମିତିରେ ଶଳା ଏଇତ କାଠ ପଡ଼ିଛି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବ ନାଲି ଆଲ ରେ ତୋର ତୁ ଯଦି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବୁ କହିଦେବ ଆଉ ନା ଦେ ଟମାଟୋ ପକା ମଜା ଆଉଛି ବନେଇ ଜାଣିନି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଉପା ପୁରା କହି କହି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଟା ଠିକ ହବ ଆରେ କଲରଟା ନା ରାଗାଟା କାଶ୍ମୀରୀ ନା ଦେଖ ଆରଟା ଆରେ ପୁଣି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପୁଣି ପକେଇ ତ ଗାଁଠିଟା ମାଛ କେଡ଼େ ରାଗ ହବ ଜାଣିଛୁ ଦିଟା ପୁଣି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ଟୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେ ସେ ପାଣି ଗାଁଠି ଫାଟିବ ସେଠୁ କହ ଦିଟା ଯୋଉଟା ଯାକ ପକଉଛୁ କେଡ଼େ ରାଗା ହବ ଦେଖିବୁ ପାଣି ଦେଇଛି ଏଇଟା ପକେଇବୁ ତ ତାପରେ ସେଥିରେ ଦବନି ତୁ ପକାମ ମସଲା ସେଥିରେ ପାଣି ଟିକେ ଆଉ ସବୁତିକ ଦେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି ଏଇଟା ହେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପରେ ମସଲାଟା ଖଦ ଖଦଡ଼ିଆ ରହିଲେ ଯଦି ନିଜେ ହାତରେ ବାଟୁ ତାହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଚିକେନ୍ଟା ହେମଦସ୍ତାରେ ହଁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ହବ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ କଥା ହେଉଛି ଟିଟୁ ପକା ଆମର ଚିକେନ୍ ପଡ଼ିବ ପାଣି ଛାଡ଼ି ନା ପାଣି ଦେଇକି ଛଡ଼େଇବି
पानी दुईबा चिकन टा देखते दो खाला नहीं जाता खाला घुरेबुनी एमती पूरा गुटा छाड़ देना जल्दी सो गुट्टा छाड़ दे ऊपर उठेगी बाली होले है हो दे कोइला आदि मात्र पानी छाड़ देता कौन सा पानी देके छोड़ दे ताऊ कहिदिली खाली हाडरा दो वाला हाडरा देई कोराटो भी 4 पीस देई रे को बोला देसी माल डाम वाली छड़ा देसी माल दा धळा कोन दसु जे देसी माल दो जो हां तो वाला पड़ियो देबी ये पानी दे मार के दे दो मुप्पा मा हटा पानी बोलो एतिके तो पानी दिरा हरी छोड़े हातरा बांधी बांधी सब तो कितना है देबी ये पानी दे दियो जोन हदरो बस बस दे पकड़ा हो ना नत्रले देखा ती पानी छड़ो ना हरी पानी आया को पानी जीवा करे यार सुरी रे दे आ थोड़ा पानी आने चिकन हम रेडी ना भात मत रेडी पाइबती 4 जण 5 जण आराम से मळियो जूजी आउरी इंदे हल्ले देले ये जो अच्छी ठीक है जे इंदे घांटी पानी रा आउथर गाली देले हो नले फेरा हे जो भात टिए जाऊ हे जाई जी मिस्त्री जाऊ कर दे जी दबालो जाऊ करी देछु बावडा हो जाऊ दियो पांडाली करो पांडाल टिए कहले तोळे भातरा हे जाई गरम कहि जिवो पकेले ठंडा कर देले पखाल ना कर दो पखाल दे पुनी अरे पखाल कर दई पखाल चिकन बढ़िया नहीं होवे ए खाइना रे खाइना आ ये तारी ने खाइनी पखाल को चिकन ना बढ़िया लागो इधर हम लोकल लेंबू दही आनिया पड़ियो दही लंका लेंबू जा हो जाओ जे बढ़िया लागो रे को करिया जे पखाल कर पखाल रेडी मो खाइबो आइबा चपाती दिटा बड बड नहीं रे कंसा काई ना रे गरवाणी आरे कंसा दरकार ए गरम भात रु कले ने पखाल आड़े आलू दे मसला डा पड़ला लगा माटी अरे ए डिटू पानी डाल अरे टेस्ट कर दे सही रेडी लाओ जी बोलाओ ने बोलो चलो अरे प्लेट बड़ वाला ले प्लेट दे खाइना भल है मामूली बढ़िया बनी चिकेन सीझिनी पानी है ना से जिना रे कौन बढ़िया बनेला गरम से आलूडा ने लाडर पके दे दो आलूडा थो हां ठाऊ मसला जो दोहरा कौन ना मसला जेटू करना हो कल चिकन चिकन वाला मामूली हां आडे खाए चिकन नाम खाइबे खाओ आमर भात खराब होला जाऊ हो गला तो जाइते आउ थरे बने जाऊ आनिया पई जाऊ आनिया पई भात आनिया पई चाउल देखि दियो दिए मो भातडा खोया खोया
କ'ଣ କହୁଛୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି ଖାଇବାର 1:30 ହେଲାଣି ଭାତ ଯାଉ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଭାତ ତିଆରି କରାହେଉଛି ଯାଉ ତ କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ନାଦ ନାଗିବ କ'ଣ କର ଜଲ୍ଦି କର ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଯାଇଛି ଦେଖେଇଦେଲି ଟିକେ ସାର୍ଟଟା ଜଲ୍ଦି କର ସେତେବେଳେ ଗାଧେଇନୁ ଟାଇମ୍ କେତେ 2:30 କେତେ 2ଟା 2:11 ହେଇସାରିଲାଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଧେଇନୁ ଗାଧେଇନୁ କେମିତି ଖାଇବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଧେଇ ଗଲା ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବା ଆଉ ଆମର ଏବେ ସାଲାଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭାତ ଯାଉ ହେଇଗଲା ପରେ ସାଲାଡ଼ ତିଆରି ହେଉଛି ଏ ମାମୁଲି ଭାତ ବନେଇ ଜାଣିଲାନି ହଁ କିଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦାଢ଼ କଟିକି କରିଦେ ଛିଟା ହଉନି ଜାନି ଗାଧେଇ ଗାଧେଇକିନା ତୁ କ'ଣ ପାଚି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଏଇଟା କରିତି କୋଉଠି ମଦ ପାଗଡ଼ରେ କରିଥିଲି ମଦ ଖାଇକି ବେଟଲୁଣ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଲୁଣ୍ଡା ପକେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ବର୍ଷାଟା ହବ କି ଆପଣ ଲେମ୍ବୁଟା ବେଶୀ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ ପିତା ହେଇଯିବ ଦୋକାନ ନାହିଁ ଚପତି ଦହିବାର କାମ ନାହିଁ ବିନା ମିଠ ଲୁଣରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଭୋଜି ରେଡ଼ି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଝୋଳ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଏକାଥର କେତେ ଦେବୁ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପୁଣି ଦେବୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଲକା ଟିକେ ରଖିଥା ଡିଟୁ ଭଲ ହେଇନା ଦେ ବୁକିଲା ଅଛି ଡିଟୁଟା ଦହି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଦହି ଚିର ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇବି ଆରେ ମୋ ଲାଗି ଅଲଗା ଗୋଟେ କରିଦିଅ ତମେ ସାଲାଡ଼ ଗୋଳେଇବ ନାହିଁ ଖାଇବ ସବୁ ସାଲାଡ଼ ଖାଇବା ଭଲ ଅଛି ନେଇଯିବୁ ଅଲଗା ମୁଁ ଅଲଗା ତମେ ଦହି ଖାଇବ ନା ଏବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା କଥା ଆମେ ଖାଉ ସଲାଡ଼ ଖାଇବୁନି ଦହି ଖାଇବି ତାହେଲେ ଯାକ ସିଲା ଟିକେ ନେଇଯା ଆମେ ନାହିଁ ଖାଇ ବାକି ଦଉଛୁ ନା ଭାଇ ଖାଇଦେବା ତୁ ଅଲଗା ଦହି ଖାଇବୁ ଚିକେନଟା ହଟେଇ ଦେଉଛି ଧରିବ ଖାଇବନି ନା ନେଇଯା କ'ଣ ସାଲାଡ଼ ସଲାଡ଼ ଉଠା ଉଠା ଭାତ ଆଡ଼ ଅଛି ରେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଆଜ ନାହିଁ ମଡ଼ି ଡାଳିବି ଢାଳି ଦିଅ ଦହି ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଖାଇଯିବ ମୁଁ ଦହି ଖାଉନି ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଅଲଗା ଦହି ଖାଉଛନ୍ତି ମାମୁଲି ଆରେ ଟିକେ ଦହି ଖାଉଛୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ଦହି ସେ ମୋ ପାଖେ ଦହିଟା ରଖନି ସ୍ମେଲ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ଦହି ଭଲ ଜିନିଷ ନା ସାଙ୍ଗେ ଦହି ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ କିଛି ମାନେ କଥା ନୁହଁ ସବୁ ଚାଲ ଖାଇ ଚାଲ ଲୋକାଲ ଲଙ୍କା ନାହିଁ ମାଉଲିଆ ପରେ ବିୟରଟା କୋଉଠି ନୁଚେଇଛୁ ଖାଇ ଚାଲ ପଛରେ ପିଇବା ଖାଇ ଚାଲ ପିଇ ଯାଏ ପଛରେ ପିଇ ଦେବୁ ନା ଦେବୁ ଗଳି ଚଲାନି ବୁଡ଼ା ଏଇ ଘୋଟାର ବୁଝ ନା ଲଙ୍କା ନାହିଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଉଲି ଚିକେନ ଓକେ ଚିକେନ ବରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆରେ ଗୁଳେଇ ଦେ ଟିକେ ସାଲାଡ଼ ଯାହେଲେ ମାମୁଲି ବନେଇଛି ଆଉ ଖବର ନ ଦେଇ ଆଉ ଭାଉଜ ଭାଉଜ କି ଆଉ